Buenas noches mga loves. We have a drinks here. Sprite plus Suju and Yakult. Ayan. Sabi nila yum daw to. Yummy. Ayan. Doon. Nilagay sa pitchel yung Suju. Tapos, maglagay din tayo ng Yakult. Naglagay din siya ng Yakult. Ayan. 1 and 2. Curious lang ako anong lasa. Kasi sabi, masarap naman daw siya. So, magko-Korean drink tayo ngayon. Si Chamcharam Suju. It's a Korean drink. So, let's try. Kung uni lami ni Suju with Yakult and Sprite. So, yun. Ino-open na niya ang Sprite, guys. 1 glass of Sprite lang daw yung ilalagay doon sa 1 bottle of Suju. Yung Suju pala na ganyang bottle is 100 plus. Nakalimutan ko magkano sa Gugmart. Basta yun na yun. Minimix na niya. So, let's try. How it tastes. Ito inom. Hindi na to. Lami? Jeb. Lami, Jeb. Good, it's good. My turn to try. Amo gani ato di ba? Ato dito to sa Ayoki. Nagsingo do sila. Lami man ba to? Sila to ni mama. Dali pero kayang. Dyan isa ko. Okay, round 2. Yakult alan. Amo gani ato di ba? Ato dito to sa Ayoki. Nagsingo do sila. Lami man ba to? Ayun, for me guys, it's okay. Medyo maninis na siya dahil sa Sprite. But the taste is just okay. Not so hard. Just a little bit bitter, but yummy. Yan ang Suju bottle. Yan ang itsura ni Suju. Korean drink. Nadili ba ini ba? Another shot. Okay, cheers everyone. Last shot from Loves You and Gonbe.